ngorse kwala chambemba titeba yamba yamnya chunko sa mungo inu munkuni mumbwani machasi sipose wela chambemba yamonde montonda anembu unke Horizon Africa kwengo mercredi lento nen napte tonkona napko makap ngap sile wambam de mopotesi fele ponchom chambembi pu posire ye yengo mercredi lon kweli awa lento ne namto tonkona naphum wanze poshi sinkwa puwa wala bone anundui apu chambenda na mahapu lawe dia monkam Ibrahim Kwendra hale kotra fundra hasi gendra bocha kwendra tama ndeya agendra le ndeya agendra le dia kwendra ndemo benashi ole majembe we amabichamri mandan sangala bombe wegente kosyo bombe wegente kosyo amabichamri mandan sangala ole ngachemu T'es kunga wong de Gislain. Le moujo. Le moujo de ce allemand de Ataï au Membo. On dit ça en Jamaique au Membo. Tu n'as pas imbi. Le dit ça en Tchèque au Moscou maman. Yambon je le sais maman. Dia me feu pas qu'on a zère. Ça peut déjà comment à mon chemin dans tout choqué. Pas appelé au choc tenait quoi. Gâteau au couvent d'amon jaco. Et tout le monde demande. Ouais mon manga yo côté faut chômaya quand on dia men câble ainsi. C'est le foot à Simbi un gigi pour maison. Une vie internationale pour on Washington, pour on Canada, pour on Guinée équatoriale. Mon bas mon jeu c'est de mon bas fouille mon dème comme rocher. Ne mon mousse. On dit des mauvais, mon je mon arme pinto pour vendre ici. Il y a un Zama au cap. Le centre touristique de Ghana. Papé qui va payer à Simbi. Horizon Africa, Nebe Chomwanza. Nentone namto fele yembo lienzo wala shibo kwengwa wenesi di wayentone napte mine naps womkam ne Horizon Africa chembe we atone jentam toye lebe bukele dia cholu Lyon Horizon Africa mo parle mo sa pepera donc vraiment il y a un petit c'est pas bon comme je le suis fait quand favele il y a comme un temps que de voilà que chomwanza nchi imo quand fa si vous là pe simbi pe manje trambe pe pelan zopi pa manda sim que fam fa intemvra il pond pour agir là me pe gagner Play Store application Play Store me pe manda Horizon Africa titie nje trambe si ne bendele que lianzo wala un jambon gape ngam si mbi BM lam me a change yon change ni yo te pe mbe menje ko ambe ya ko lam so mbe wu te man zapi mende ma chambe ya ba ko je ne we li anzole yant aussi ne napte me mene napko makam fele te man zapi chop simbi fam fa intenvra ma ape cho nyane yensi ya menge lob shu unjole ndob shu nu kawula panjo piam o shunka piam o mba mefa nenu rela ne yan chogo ne yan rela te kembo a njua pipa pe ga hose menda ndama ga di ton ka fanga ya chop simbi fam fa intenvra po manje chembe ne be lianzo ya semba lianzo mumba ne mangunzo mbango fale ngunzo chovu mo ne chapela
Zé tiembe kate pia bejiman kate mbeliente ntapela bele ntabla nje tabla anka tala kumako tala bamungu tabla banswa yanji mbeliente mbashi mbelienji ntapela bele tabla ane tabla nje tabla babune bando kasa bakap fongo bakas basapangol fongoli bachingun kumako babwantu bakasa banfelu Fafa interva pepe jamba lianji mene pene lianji mbambi papa aka parlement fa ka parlement kanvele bichon kanvele na beli ala ya le chon fa pepe tande sima pa man zapin to simbi fafa interva pa man je chambele ma we biton chenen kan fa bele ma ze un soyo un vrali enza yi ta nganza mbamer tambien nable mbange mbachu se manga banden tangwe afrika wala la tanganza mbamer di enza su Baby ton soyo, mbayi hapeli anzala, mwenza ta kamwani nendo ya mende. Ncho tamju, nge tembe fa, chuse fa, nge nda inu, mbashi mbanjap, sipoko ta andelambi. Temende pa ya banjo tenje, ngantone, mbanjanga Joseph, anfute la penji, ji anfute ma extrême nord, tensa, Pia pour la bonne mon bunke. Daka fa bengembi, gom ham ngom ko nyimbi bi chumala, ou yembela, pondangem bahala, pour ba jipepela, manjabye, demande bi ma abasa pepe. Ba yimba pi, ba mon kap Ibrahim. Dieu, le mba bunke, mongre, mbi memero, j'ai engagé Joseph à la sorte de chouchassi, bien fa interview comme Dieu, tu as bien bien ça, parce que ça me parle en fait vraiment. Ngo peno mba nzomo poka. Bi pour que j'ai yanzema j'ai engagé Joseph. Mbo miamwi. Ya mo ya si papa ba indi sinu nu chombo papa. Tu me ndama ya une fois le mbinjiji, bo fu sa rure. Ndama non tie c'est que bête info usinate na nga te Yaoundé. Tu m'as dit que l'engol aba mutumbu et falement ngo fena na nsui mo papa fena na ndanfo na ngeme mvi nunti ngo Yaoundé le mo nga le raison ngembi et maman nzepi nous le obape nous bien la soine mo pour kombe mandi nous le mo an chao po ya bo tasi bo sing nungwe mo chiwo nungwe mo fi am bo lo suimbu bunan kun ya se zawashi bula nange mo mvi yo fati ngo fena ngunu we mbonzer mo ngoma ngapsio ojima yambane kebe ka fale ma ombitam base ndasi yo nen so yo chabla yo fune tap chukele bayin so yo sinele bayin so yo kebyon zala tu sais yamandela oyanga mntshamoli mesi mban so yomba bele yonde mo apanja osiate lo njinjiba nji oman so yo be zebe chabla le nebe kan fale pale manji andesna uko kondawa gele nzenzama njanga mo futani antumui mama nsiesi ngbewe nchele ngoma nsiesi no pa choka mo ibunchi mo makaramo mon sens no sukumbwe wa na nanji isi chunfa jima bungu mon français mo lycée technique mon zoko pomwe Yaoundé ya not azu bunche mini fe mo bunzo ya kimbe sunde wa no napro no narap am na brap tamino napro ngapsio te kembia o kwa ongo fele ba wala simende ma un travel duni oui on a aussi fait pour une régime quoi mien tout que ndende ngani fana tia nem opele hoygumbi we pemba nz wanda Jean Panchima kai amam ngam joshi ya ko menda pia pe ya kai wo shi ye mbula pia pe nanje nanze nantenje dama ja hoygumbi ale so le shu cha simbi pe ça peut pas le kait nga pet nzama fo pokam pa pundela na yo ho siere punde we no ma chisho za no ya ma yase
donc femme nguton pendioles ngo pendioles fute serona chuma nzoma po kapasa yo ndiana nzole yanze manzo wenda mia lambo ngo topno lambo ndalo tabla lambo donc yanze manzo wenda fa yanze ngo haba tuno aussi mane ya chap ko tab ko Cameroun dosi kwanan tierenzo ngo Cameroun me ya ngo manalo ngo manzo sasia fa dans tampé ngbe Africa wa ngo sasia nzo ngeme se donc manjo yanshi ya mandiana so sele pambo wojiro bo mandiana so na be njole kwe pukaji ndamo po mantoze manjima onji manjonshi mon ferensi ndamba ma miachunke demande mo basi sa me pele ngopeta ok sele ngaman chana ha gumbi mba mon kap ibrahim ane aso le uchasi ba so yi chonganzo oji ba mo shui sie fe fa yangumbala lon ke fu fan sa hambi a siembi pa tam chambe sa me pele mba mon kap ibrahim ngopeta anzama poka bembe mbo nzambi ko pa pele gonja apembi ndemo petrosia no lenji ko sondo mambo nze lo njindemo ndi isi se fe pejimo ko zu po mana fole horizon africain aba nyo simo mbo onku yi po mo tabzelo ngoren tambo onku ala ngaya tab tumbi kabya de poli manche sina tam no bankambro ndembi po mo pa ndega ayanka fo mo simbo onku donc quand je ça c'est ya te pe manji sisie mo manji po en tout là ngam bembi maham ngapsi bi mwamba be yikocho bu nkayisi horizon africa pour moment dacho mbe ya moment jepo ha ambalema goman chosin po ya tunjo goman to man chosin mo mon ka awa man chosin mo malengo melani man dema pesipipe jindema sipe mo sisi wundo sia chawa goman tamyo mo chosin bi mani ofun kanga anga anjurene fa moment tamu mo cha simbi fruavi mba kandoli christian moment tamu mo cha simbi mba pango mani pango 2 banduka moment cha si fruafa wa kon tempino yipunzi po fa ya undelo fruafa ya unde mba kameni lumière moment cha si wa kon sa ko pumba ya unde mba shuba jean là moment chasi wa kon sa ko punje la mo vonjo ma shwa mari Christine moment chasi wa kon tunsi la mo vo onte Madeleine po mo punje ta la fa tango tam mo chasi mbi po la moment so yima ko po fa ma yaunde manzo fandena njap simbo on ko fandena ko po fa pumba anzoyo ko yimva sonde na tue punje manzo yo ko yimva sa side na tue po vi manzo yo ko yimva sa side na kwa poko chumanzo yo numba sonde simbita non na kwa ngwa mengo yiponche mo punje po fa ala po manzo yo ko invra sonde simbita non na pua goban so yima mo opochilo bambu anzo po fa mba yo po awe sonda ari siele tiezen zima satata ndama zenzima sonda o matenso bola sondo siaka Henri alors ne c'est un chalo kike frade pour monter fuwa frade ya man jambeni et trouver un lycée de trouver ya machu ngwana na pro pour nambi man jimbe mpefa ndi nanga kochu ntri ya te pe man jilo mba sonda Henri alors man frandu ye ponche man amanchulo ye pa penche man runga ma taxi là yoba ane c'est un chalo kike gomandosi siabali njono zi anjo pule tianalo ndosi no sipezi ndayi pipe ndema siwa kondo siacho asimo hino la siwa mbembe mbonzo mbio pape lombo mbonzo mbonzo ko pe na itenje po fa atembelo mbembe mbonzo tapaban zapi mandema te tenjo mba satata ari apo chungwe mbala我们的所有没法，也问过一些门分析呢，我讲方分子，ça t'arrive à la maison il que t'as que tu que yenza obili ponche me melen willa puis pour la bonne joie vraiment c'est un travail que là
把门给给家里，恁不不讲不我了，盐不因得些讲啥就说，们那一起吃不买了，么把从个欧比林门给吃，把Santa Henri。他们的就Fabri们那个起家铺门的，我们那个能干。不是有方式encore起家铺门那个不很学了，我们那个起家铺门，我那个有能干，那么有那个是那个能干了。刚是的根本，反正他们这边少了数家是比贵不从个一般这边个欧比里我也少了什么把接了你讲把他接了别trang去年把面关系把们写他们的贵完了贵不从个不去完不了。我白我这个反正给打折，一把门的嘛，香港是不门给鸟西去外去，一般啥个从个欧比里，没人为了不门给找去个本啥，你都老呀，那里安是门的，那么我是把我发表也去了么了，也我们什么，把了安西人不写，不过这不用西，不这八个，一般就完了，把这把克罗达。出来哦，把门给么写，把那瓦西住。门的么为办把刚刚洗完了，我管嘛俺们几十本出来，把全书呢，那不也么找铺出来到了。把里我们是的么把门那干法被等着，Sa Majesté们刚等的王小吉了，出呢哎呀啥事等去关注，把门的密码啥不办。个你好个钱，比买要别别付付注意帮节么patriarche Papa Raphaël a siempre ma eton amenge me eton punone njuna so chopchi chasi te patune me nu pam ge sentel ba si sa papa le Papa Raphaël abon chone anti Patrice Fabrice tukam alsuna long mande lomi kwario men momiton ipahasa do nti pokam Fabrice nyaloma ende lomi kwami na mazo kwa itonite mi wok iba mi te voloma manga Carmena ambotara bina endem lomi kwa yen bi volbete karnan bete longdona horizon Africa ite nye biti kwa mam ite ingengoin inena biti kwa ilomleti kwa ite damani tamlam te kono wa pan ab bin mbotara bin ban benam na bi tek pankor bi kwa imam manam asu mama nama te yabni bon bu va ben luma ben bati jam mama nam asu bati bu mu ay won mu te ka kami nam tangni jongo de kami nam tangni bati ne ilum do eti lumatan eti nyaba bui asuna mama nam ben e kwa mama nam jongo te kwa mama nam e na mama nam e binga mama nam e tanga mama nam asuna mama nam mataman mama tangni momne na bitulot dam te Carmina ijo pibi na horizon africain biti pa nguma ngoro moradingwa to wane bot gon ko muruza bona wumbe nyam se mena na mot ngata ti nang se te volo bia ibabna sa babno ko li vodola ibabna moate ibabna ibabda ibabna bchang babna lobo babno to mina bom to bina botisona ve to ni bi patila to mina mitika ipese mine to mini ndami bo men bo batien bi we to babna ndam dobro batien bia ngatamna horizon Africa ingongo ene mina da bobangana mi vo damate lot ingongo abun chone monsieur Pokam abungam Papa Raphaël ngaham memang kuni go pama poitu que penje we la asi tamba se ipun de me se ta le tonner yele han kuni ngaham mangam fembo Papa Raphaël pangege pan antenje nan zembe kayo me yo pepe anjoshi to kimbu pan chima princesse Savannah an anjomen me bikusi mi pa me refait pan antenje tamba chinda bem Tiens, Bikoussi, princesse Savannah, pendant que tu es ça. Princesse Floris Savannah, la savane du Cameroun. Princesse. Vous aussi les femmes, vous oubliez, vous usez les hommes. La 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 la. En direct du studio des Beaux-Arts, l'enfant du moment. Eh papa. Asekele, yakani chimesobe makaujinu. Mokri komala na shimo bouche, ashimo bouche zole, bouche manujele.
ushinu Fokwe iko wala na shimo pushe Ashimo pushe zole pushe manu shele Chuba, 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 chole Ole, sele, tule, sole Ole, sele, tule, Mon pétaka, les mignons garçons aux États-Unis d'Amérique Écoute-moi ça, c'est la princesse Floris Savannah La savane du Cameroun Mais écoutez l'histoire les gars. Je sors de la maison pour me balader. Je trouve une jeune nana sexy. Elle m'a dit que je suis tombé sans pousser les gars. Et après avoir pris un pot, on se retrouvait à l'hôtel. Elle m'a cassé, elle m'a fatigué, elle m'a fini, elle m'a wanda langala. Hey les femmes, les bandits d'amour, elles savent nous débrouiller. Hey, écoutez ça. Les bandits d'amour, elles font comment? Elles attaquent. Les bandits d'amour, elles font comment? Elles attaquent. Elle attrape le fond, elle attrape derrière. N'est-ce pas? Elle caresse partout. Hey maman. Elle lui donne partout. Quand il y a de l'argent, 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 elles n'ont pas peur d'attraper. Elles donnent partout. Samy Diabosa, joue-moi la guitare. Elles sucent partout. Les panthères, elles s'attendent. Levez, 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 levez. Pourtant vous êtes vraiment. Pourtant vous êtes vraiment. Pourtant vous êtes vraiment. Pas devant, devant, pas derrière, derrière, pas devant, devant, pas derrière, derrière, en avant, en avant, en arrière, en arrière, en avant, en avant, en arrière, en arrière. Pourtant vous êtes vraiment. Pourtant vous êtes vraiment. Ah mamie Sapteno, ah papa Chino, ah mamie Sapteno, ah papa Chino, ah mamie Sapteno, ah papa Chino, ah mamie Sapteno, ah papa Chino. Pourtant vous êtes vraiment. Pourtant vous êtes vraiment. Yeah, nous pouvons vous m'amiez. Pour changer d'univers, voici les nouvelles vibrations. Gizoprod, Gizo Production, votre maison d'impression. Retrouvez chez Gizoprod la sérigraphie, gadgeterie, infographie, broderie, vente des accessoires, matériel et machines pour imprimerie. Chez Gizoprod, retrouvez les fly banners, machines à tasse, mini 3D, banderoles, plaques, vinyle, oriflamme, effigie, roll-up, X-banner, bash. Chez Gizoprod, personnalisez vos gadgets de communication à votre image, tasse, clé USB, pins, porte-clés, plaques à sable, verre transparent, parapluie, pierre, shopping bag, etc. Chez Gizoprod, personnalisez vos t-shirts polo et casquettes à votre image, transfert, pochoir, sublimation. Gizoprod est situé au Cradat, centre commercial, en ville, en face Katios immeuble unique. Numéro de téléphone 6 72 71 08 87 ou encore 6 74 45 84 67. Avec Gizoprod, donnez une nouvelle dimension à votre communication. Moi, je suis un BM, asine mon fait, mon tien ni yo bien j'y peux me jouer peu panel, un peu gizo prot zizé si un d'autre bola je suis René amba mieux fa tuning gasini te payer ancien que n'aime tout sin quand faut avec le monde ne bembele le tende mon poitou que perunke mbacha n'en joke pe ancien belle possible combattant de là mbiweba pe quoi pe chenche n'en kunke mbobele ne hoyi kwasi ne nous pepe menge sendiola gafu alema nous pepe men sele temvra bichuma mo pour nombre de chez Charles ma pour une chenche mbrenensi tandi mange kwaza fi inde mo posi ya fuya njongam onjoni il vraiment pour ngela te pas mon deuxième quand te pour non
mang de ba si ya fu ya njo ngam le ya te pa nge selese cho si nu ne mbola li man si man ji wong ge tam ba yo pu no man ke po si ya ya njo ngam te ke ngwa ba te we ben ani chu te we ben kwa la pe ke ji kwe wa la de kan fa chwe be ze le ma dan di la fa gen bi manga so le shu cha si bin za ma fa shu wan ka ji rose yi chuni ko ngasini ma pepe lang nun chongo yo pya pe nange mambila asi basto ko anen denga mangole manje so le shu cha simbi mama mago yana nkosi nzama fa shu wala nen kwinchi wala lo sa majesté men kam den de pa ko de mo manje sa o ya comme je te pa mchana so le shu cha si mbi meme yo pya pe apa men kam lo si Valérie Mina ya manje sa le so le shu cha si mbi bambu po André an anchesia si manje zeba ndama bas ina nu na chongwa wa pepe mba mfa an kap si poa chung ko ne pe elundem so le shu cha simbi yi pupia pe yi manjo ça m'a été ça peu peur là enfin pour moi ça bon gom pimbi ndemo go pimbi bikwi pour moi ça go sa angelo tayalo mbolo bi chuma ko bulo mbo chuna ngale sa afa ngona andi e chohol bi chuma ngona ache simbolo ya bon kuto ndema ya chan kon kunjo bonjolo bi chuele ngadi ndi bonjolo wa ndi silim bonjolo wa mo fa mo ngona amunge wa kambolo ngolo fange wa kana mo fe ndema mo chan go gumbolo na sa singene mo fe na fa mo me wutan jambolo do ya bon kusa ndemo badu beto ngo ya wunde le man si bonjolo wa pepe gumbolo le chenshu na sa chenchenu bana sa pon chenu anjolo pende ponu ka fa le lombolo do ya tongone so ha mbana nan so ye pumeza de kopsele jamzawa man bim da so ye njele man go shi chenche ku mbana nan fa pon chenche wu zele mbala bi chumako wu ile man bo mbe poka me jalan go shi nu ne mbe per mbe pasifilis gono koksi mbo kwa mu jembo filimo malin yo si me funa pon chenche wu fa ye wo so anchi ale tenjelo yu mun to honchonel mbolo bombo fango shin jijinu ne yavel bon na fa na mu jwe ma si fabo ngumbola le te tiatem forum bi chuma ko lo po wa pandu bi sie tena hakumbi ngwa nu ngumbola le imagine nchu ngbola bo mumba yangu po bamne po asi penche ma fa si ma fa ba se so ngama ngo shinu ne wa na fa ne ya jiji ya wuyo mo na shinu ne ya bo we ma si manju ispano fu item chono kumi ba ngo shinu ne ya bon mo wen zo le mon bon ma pom pobam na nu cheche nu na nu nsuo mbolo bon mo go shinu ne ya bon bewe ma me sine fe alo nje be pa mo go shinu ne nu ya bo ya te mo chama na be so we se fanfa mo ben do ne se fa tu na go si ya mo je poche de le camp me don lo mo si ya mo tu akbo akasi albe mo tu ko bo ne de le camp ndone yankun ke se mo 677 67 57 56 yankun question mo 677 67 57 56 yankun kawam bolo bangam si sa majesté men kam dende oli hankun kembo mo ya man chamba pa ba hankun kembo yi pesi mambe man kwa ma penche nen ka ho yi kwasi nen we pa kon to si mele mba yi mbanu fa pa to si na ya tanganza tam bienam tap africain ba me li anza ya man chope hali anza mvali anza mba yin hapa li anza le nto ho wala ya puno zapin ko ta kam ani nan do sengembe kun kembo nan change le siamba ngoma nget te puno pa antesi ma pokayu be chene 659 45 27 74 nchene 682 37 38 64 me pape sen ko ambe la pa ni chone meme numba pa bange sen gele mala mako yangu mala te mo pu bon de cha nde yama onfo po pa ndiange njongam onjo nyile ba janga joseph one nyu yo na nji o ka one maka nche wan ko sinja wulo auna nyo ponto tendu de secho ni mbana manjiro nche wewe temanga po ndema akwo bosi li bosi yo winde ngalo o tesi mayawu
ma mo la ko sku ya rita gu fa ndo mo o la pu ngwa pu ra mon di me si nyush me ko gu si nyush me nguta bu fa wa mon bolo wi ko mon nguta bu fa le mon nu ngo finande fu biya sema mo mo bo ma mo ni ki me apo pu si yo bi njonga ma yin ba bo mo njonga nta zi a tui ayi ke muzi ya nto to bu tui njima ase fa le mo bu nensi fui tale manga a ma koi pour lui c'est vo nensi fui o fi ande mon tumbi ayi go jiro ntimbi pro mo ma ndio nga ma ndio ma nganga yo bi mo pu bi chuma ko o singe ndio nga fi njo mo nebo o nge njo nga fi njo mo nga be mbana mbona ndio mo do nana nyese ru pungo si nyaba man tro mai akwo ta fina nan de akwo be sa mbom bi tangen jo bi de ngo na ma se pie fina ti ya man timbi pro ngai fina man da mo ka ya man timbi tale mo fina ne opisi yo bi de ngo mbi chuma ko ayi mo li nuzu mo bu wo de ngo dindi ni so ko fui mo li enzon ko mo fu afuzi chuma na su na hi fui ato moni wala lenga ani kuma ba busan to fo shumbe ni nduna man de yo wula mbi fala akpo buni ndui ba mandan tibe ko sinu ndenga mo fe an kinu ndenga fi ba azermo dindi bu ne we ko ma ko ndamo wo mon ko fi nje ma wunte bi mo pu wo mon ko fi nje ma wunte bi mo pu mala bu ndo mo ndenga won chefi mo pu ba inzamonda so ni traful ni mo bu pona mo bun temo ozif uni nanga ngumo nusipe ya mo ka ayi wala man bon ne manga ani ti mo ba po buli na ma ta antiro aflan kenu ndonga mo man kenu ndonga no va jima imbwe mo mbiro mbi ti mo ko dinde wona ke pu an nusi fu pen de seto ou no bro ndama mbola ma rimbro mo ma rimbro ma fi mo pi jina mo si tu ba pu ko nso apu ndamolo ipo bon binche mo pon kapia po fu wo mo we ba ma ko mo mialo ndindi dama ma go ayi mo no a bu yanga ndenga njo bu nzo sis on de bu to anti ndu mo ya gumbo lalo mo pa wala ma go ba ta mbombe ni wo mo na mbo pumbi una mbo mo zile mo ya puo ube ba kwese su mo piko ba pa wala buku ipa wa ta ke ne mo ngani ti mo a pombe ni je nti bo mo pe mo ntolo alors que ma ko fi buni ndui bo ta aba ni jwana mbo mbeni mi wa ko mo capacité mo donc pour ko fi ande mo ngute buke ndo ngawa mbolo wi wu afi na ankiro ndo mo ya ngo fi na ngonali yamaze wo mga ko pe sa ta mo fonji wo nga ko ma be mo be sa ta ko aswe wu ko ngo ta pe u ta kiro ayimbe wu ayinki dindi ambe mo bu lo nshawe bu lo shawe wu ni wa ko asire ni wa pi le mo so le mo si wo wi njonga si me ma ko ba nge da shi tunge njo wi njonga wo ya ngo fina ngo na ba pa yu nga kwa ma pu no yu kwasi ya man chopa ni ngene mba monka Ibrahim ani so yo yi kwasi pi pe pa bo ja hu kwasi te pa fa nu nen chelo pa fa mba monka Ibrahim breya wa mba zame poka ko yi pe konju man changabla nganga mbi fu pu tambrelo mawo gana asroyi ma okay mbo la ndemboa zanga tout ko prosper alors ndemo men alors o man jibo ko siwa o sila an chabgo we ba nyogo ba lambo sanku ni na tabi o sila an chabgo mi sule ki ma yamba la to man ganan jonga man demo jonga yi penji lo gola no sele ngwa an kanto simbiya se mon jonga penji lo mo wanji le po si yo bin jonga mo we ba ko ru yimba su te awu va mi ndo ma yimo we ba na man de
o man ji ni fe ba si shwa ni shwa chami shwa si ngamande li ya ko pe mangen ni la non tam jonga mbe tam di iteni ba sa maman se pa ku cha cha la pa shabo pa ku cha cha la ya shishe mo la ale man gana moton ko be 3 pa ngon de na man na le be sin ni anangen jona ba kan jola simbi ko mo wandi le ma posi yo bin jonga jindemo asimon ko ba ko o pour un fra kobati yi pon ba wolon ko pour un fra njobin tabiala ne o weshu soni asimon ko emo amaton ko nyom vra ko yi tenjo mo ko soni la ngemo so ma soni wo ntimbita mo wandi le posi yo bin jonga jindemo pondi yo bon jonga nkwebi punzi ponsondo mola punzi pondra punzi nge alomon ko ya mangu mo olema posi yobi njenga ntimbi ko apruwa yi kon fo anan njenga po man ti yo mo ronga mo po mo gela mo pruna mo po ko le po man jobo njenga fa to mo wani nje o man jam so ande mo chu se mi homboala tu kwazi homboala timba antami homboala pontin ko yawa biwe o matan so ayo ko la ma fumi mewa ma po ya sonjini pondi sonjini o ma sia mbonji ponsoni lo si je mra yana to ponsoni lo pa pe chonji man on kwe on jimranji ye pengen tinje poncho on ko pro ha ma po so na fu ala pena so fe poni tin ha on sin da ya fe nto man da ya fe so ndo mi ana esi mo po sin da ya mbosi no fe pe mon ko amanji lo mo so ndo mi mo po a ho onji lo de simbraya ko me tapcha ambiela wo mo pa wali bana ngusu chimbiti mo mandemo mo wandi ile po si yo bin jonga no yimbro anamando search o mo silo ba ma jiwa mo to ogo awe alo mon ko mo pour un pinsi yo pia pon chancha pu je po yo jonga lo buwa ko je o fu yo se fe un pomo o fu pu yo ngri to mo po pinsi to ben shia mon pinsi ale mon ga ko mo pe yo ban jonga mo wali mon de po yo si yo min jonga ba yi mo go on cap ba mo fu tu n'as pas pe je mo posi njo fu pia pon kam jonga bo ya mon ku mo pu mon de mon ga mo ton ko pe si yo ban jonga go na so yi mo che mo mba si ko so yi mba chango aba pason so chango aba ya no nda me wo nganga na so ndoma mo mba le li ko ndembi pumbi mo ton ko pe si yo ban jonga mba ni njo ko na yi chango an sinalo ngo mbi pu ko mo fa ndi ulo mo pumba shi tuto ndo mo li an si wo pumba so ndemo pe ni anange fa alo mo noto me wo cha ko fa ndemo pe ni anange fa anjo ban jonga psu wa si gan ndemo wege mo gondo osi mba bo lo mo ton ko pumbi le palo lo mo sa mo ngo mo ko ndonge te mo fa nchira matwa ndemo polo chira matwa na ba cha lo lo mbala mo wala mo ngeda apa ba le lemo akwa po singi inange jonga polonge te mo fa nchira matwa na so ambe po nga papa nange jonga alema webe po so andi na ndi ale ko ejisionu na noye ko chosi polo genjo bin jonga tandi lo mo fu polo getenda ntumbilio nchono ofa mo po ya akwa eshite mo ko nga mo golemo banti yonon kun kembonde mo chicho peso anda fu wa yile mo amongo oto wala ma po sino sala ay akwa njasi pin kun kembo mo tak nji fi la fi nda o lion numba profa alima yiponti ma descente rapide là ma to aguma tik to wani ko na po yimo pu ka lo po asinayo to mo pu ma ze na ma pi ishu mama so yima mbamu mbanja ala ngo mbi pe ma li asiwula ba pe liana ko li asiwula ba pe lina ko bembe mbonzo mbi o pa pe la Gam si pa ma mbolo yu pa ni gene pe fe tunche mi chuma pu ipo ipanji mamba po
ouais ne frappe chongo ndema pen kapia pe feu pour biton quoi pour le yaya ndionga onje nira sa majesté quand dede gandi go ni ma je bi tu no wo ko so yo wo te onje quoi pour pas dire que jawo ne ven dire te ma bu wo ja ko te ba ko la ya go la te pambi uzan jo mo uzan cho kwa ma rab ko kwa febe yam ndasim o ya ji nen uzan nguzelo o ji ma wo bang te pu no man ke ma pusi ya yang jeng abla rembo la go pe pu ma za wungam ngam ko an shwa fe ko te bla tene chance we nu sele ne ba nu la be chuma ko ko an ya chuna ni nan tam de nan de zonjele man de manga usi ba va to nan to len de po ambition bi pe le manga mo po le ambi be chuma wo mo ye wo te po ko le do mo po le chop bo ya fan chele manga pa sine ba nimba voye de bonne go mo ngu zele se mo fa sine 2014 mo pelema mo ko nguyu je ma mi za sande bo mo jimbo jim gam vote to cha tende me la sanan jam tori me te pende bon bo to sanga mo ngu changa de mo pelema si mo ngu bo chimo ko wu mo bo mo ofumbo ji pelema ofo mo yawo bon bichuma bon pasen kwane ya nense bon mane ya chunga ya mo nje ngalo bi mo pu me ojishi mo poko liona de to jangalo mo to panja ndamo to panchi e pan fo yanchi elmo on de panja mbanja mi to chamle he bon yele bo ko shene bon femme ga pimbi to simbi bi po mo pembe eza po yi po mo pembe eza po ya bo mjiro po mo pembe eza yi mbo tuna de nji isi ayo bon tellement tu na si anjam che mo bua ya li osiro bi tu ko meji ku ipu wabo bon mende na si sento ya pelemo o ko eshimo yele bon bi fi de mo pole posinde yanga ka njongable bo posinde ya fu njongable bo bi tu ko mo shu ayele emjidal men de fa embolo bi tu ko kingo wali lemo bo pole ya njo nga ka njongab bo pe yan kam njongab pole ya fu njongab mo shu abo monsieur a pombio la mbi tu me ko to mo pa ko ngito te ko apo puta ba ya ba fa pondemo posin janja ya mula pelemo ongare tambe pelemo ya chama pele to mbena na shu ngabli mbo mo ngaba mbimbe ya jolo ya chambo ngapua hayin chembe sia hayin ngab chembe sia mbi tu me ko wala ta hayin be ila bi tu me chembe sia lo bon pambili tenensi pombe imbelo tena si pa pour le tena fi tan comme ne mbelo man ande fo ni mo o so an sisia wala o za fun chonjo hambo nambe membe ko le ndanga ale ma yala bon bi fa mbi chumako mbona ye cholalo chongolo o pa shi mo ba pour le pasin jaya jongabo o so mo le to si mo mami lembo mo ngo shi ndanga ale ma manda wale na ngoma a fole petui pe pen jabi jonga mo pen jabi jonga mo pen jewu ipo men cholo pen jabi jonga mbele mami mbele sa chende nga mo male le mo pole mele ko ni fusendo masile an kabo ali wanga ka ali bafu mo bon nachi mo fu asila mo bale bafa pen jabi jonga bosi dishewu me o pepe boy fuego poli fuli bo simbale mbepo ntinje ngapten sanchi ambo anzangu popuzu ngupuzu ndepanda fu ngembi di chumesh mpenja se fm twambalo pe ya ma ku fu mbale tup pe ye bo si ju apon kwasi meto bo si nga bo si je meye he tali me ma tene mo so tapuno to bo pe mbalo mbolo mongana ngobi pe mo pe penje mo mbem vaye pondemo mbem va puno ndo penja anje ngablo women de lemo penja anje ngablo mo fune imbo bonde imbando sefa ya uzele nguzo pio yimo ta men kablo asango mbo mo shimbia fi lemo mo va besiwo abo kongu ta se papa o sango mo ta sembe o sango mo me kwose mo pasi manje fiwo to ta mami shi won si o pepo ta mami shi won si o pepo
man to se mo ya bo kwa nje lo kwa ka mo nje mu la te ba de mo ka tu mo ka tu mo me ya si pa ye fu la e buta ma ben ko ni yo la de mo pe mo su ndende o mo do fa o shi me la nfu ka mo nje gwengu fi ai we se wu mbo mo wu bo mo wu de pe pa kwa ba tu pe ba ngangam bi fa cha la ma bel jenje si ngi ja kwa ma be se de me ye la me vero li sa ngombo mo fo mo pa na asinda ngona nganja menjenga bi chuma ko la pon kapse ande mo pe ko fo me de mo fo pa din trofi te me sa to sem pe ya bunje mo kangura te na simba ba pa la tro me ya la men to se kwa kan bunje mu la mo su pa wa bunje mu la te pa la shi te me ma fo pa na tu la te ande bi mo shi angwa me de mo ya cha pa tro fa bi chuma ko la ngam na fi ye mo be pour nongo maman va même aussi alizama ndio fa va ici wa pa ka ndwira ya bangu temba pa feu mais je me pas pour hiérarchie pour feu tumbi feu ne pas il pense moi premier degré puis deuxième degré puis tu ngomba ya te troisième degré bon il m'a fi tiali on s'en fi bon on a fait un job chef de premier degré ngomba ma atam vivu tu vas tenjolo te pas dire en bango ne tenjolo ou deuxième degré ma atam vivu tu me colle même ndjema asin que mo fa mo shu apolo yambi ne po fenfu pe pon kap pe po kala mo pon den trap pasin bi chuma ko ya mungul ha tamba ko anjonjo pe pon grafi mungul mo fa asin bi pu pe njo to sa anjo te nge sa anjonjo ngo mbi mo ale jima pala donc na mba bi pe mo jinu to ayo bana na pe nja ngap mon ande papa ngundinde ne c'est jiba ko wa mango si ta pour mba ne mba pa ko ta si le makangu pe on si mo po member o le fon ni wa te se le ne so mo po me si mba da ande man shu aban de fait bon ka to me bon yes bon shu amande sa afali bon shu amande sa ali pon poesie pia bo position be position pour intol dans ma michi position on senti manje mo po ka bengu vapshu dans mo ta ma michi position par le bengu ta vapshu yangu to payer position on ma zo zonjemo mon be tu fa position po tu mbomi on tu mbomi simbiwo dans mo pumbo ya mo bipo comment que faire bi tu me colle a kogolo yi ben so ni sa fa mo pe no mangani o wonde mo ben va ta ma mi shi bo si ele mo ben mu le ka to pe no yo ala va bien so unje mo mel pe me pe bi ma yen shi mu le de si pe bi bel tu pezi mo ye bongu to ye bo pe mo puta ma mi shi de mo pe pa njaba njengap u ta wona pe le pe pa njaba njengap ya chambo wala bon le jiba vraiment ça c'est Charles appelo sa majesté donc mo puyu ba mun ka menga tu una ta para faege monsieur ma ya cha pu no jipe comme penche na kunkembo na ho ye kwasi pa mende mala mangon frasi mo puyu pourquoi certaines personnes même de leur vivant refusent qu'on mette leur corps leur cadavre dans la morgue. Là tu pas moi toi simba mon ka Ibrahim nga shi mon ne le wa mon golo nga peno zeme poka mimo fusala lema poka ilio pon on quoi mbeta poli ilio la kwa jindio mo gabo yo jindemo mbeta amande mo pon kamoton quoi ponin troyo pa ya simo faabo to en kamoton quoi en ka ko mbo onze mo pon trin fonzo wa ndo mo wuya nalo polo yo fino zi puno comme ndi fuila o fu koze mo pon tri mo pon gumbe tango hawati ton tri to we mo ton ko ya le ru mini ra mo fa ali to nangen jonjonga donc oui o lo ya mo fa si yingo mo ngole mo e ngomo mo suro yimo mbo kingo ende mo fu mo ton sindo secho li eta yeno to la ngasi mo anin mbo animbu bichuma ce qui ngo si man de fève gomo suro yimo kingo sindemo o ofu webo ya mo ba ngende bo jindemo gomo ji go fa jindemo pa ankula
nu ngap njo ngap tena so pomba yo la man bien quoi pour le offrir mbeta to ndo li eta li akwa ma punyo sin tambo ko le nyosi mono shina ayasi imvrayana ko la tombo njo ngap le ku seuna ndo ma fuele sima sin do seto to li eta to yekol an sito la an sili eta mbeta sili akwa mongala so yima fuwa ma ten sin do seto to voni to la ngensi mon ko omandra fi mandra pe ula mo amo ha asipu amo ko amo fi jindemo pe linange non ta punzu o panku vasin ko yimpunzi ala na mando secho masilo chicho ngomando si yimbo ko tuna ko sisiele moton ko pe si yo bandio nga sule wo fu sele go fele ma pe ba ke apa ari sa ta ta gen jan nga mande po si ya on nga alors Pierre Mangima gondi royantier tu vas pas faire un chien travailler. Il y a certaines personnes qui peuvent dire pour le plaisir de dire et d'autres parce qu'ils sont initiés. Un dame mené à tout au Mangima ou le peu au pangu mais tu m'as pris un chien nous a pris comme de chez Charles bon mon pour que lui t'en d'ailleurs en gagne ngam pour changer ngam chien ka shoka tu peux le dire pour pas dire hein pour pas dire gagne ngam pour pas mari au man ko pour zina chine yimo pu go mon go faire le pour zula ya jin tabin tonjo ya jin tabin tenjo fait dépendamment don d'effort ni benembo tam jambo le quoi mba mais le posi ya bin ngam amo même franjo a groupe ya bin ngam ya nem vasi mbuzu ya la manga si jambe manga si ya don demo pepe jima pour non dire mo poji kwa wu po mangala ya si manu na mbo me ponja fu ngam ya mo lelo jen chova ya mbo wala dire fe mais ji kwa nu ya de se chama mangula de mbo ma puzuzi ya pangas issue ya jintam tonji il y a des pepe ngala mbo wala nji ombi ton kwa n'enchonga yo pepe ombi ton kwa ya ntrapo ici li était te pour la bombe jabo ne ntambo okole ne manji ici yo to sun kam owe sinda fo yi pondi tukimbo tro nchwe no ta kange mbasi fuye ma ntambo le mo so ya ndema ko fe si po ici ton tro le asimba wuwa da pepe mango me no njo ngam ça m'a été ngom chama na mbimbi so ese mbamo esimo nda afuba bi chumekolo bo pourquoi pour camber Paul on profite mo ba vraiment ko le pedin kapsi mboane ne zizo mbosi otop hambro puno parce que tamon tamba table aussi mbanji melo wi o le jimo jobi o jimo mbese lo wi do on gite pour kapsi fa tancho ti na sin toro parce que on ko le tambel betembi kabla ta afu ou ta ngakale ko va peut-être qu'on va jamais pas pas d'une trop pas le ratambo mbi tu me ko men ya ta yo mena y pupulo mena teblo bon ambelo kwa melo won kwa bon andebe bon ga ande ni afo ni mi pese mbi tu me ko ne ta attention me pen anji ba tenjo fumbu nkulo pese na anji ba ka fambu nku njobi jamjoli pa no mbu attention no mbu pol man shi ba ka fabi ma shi ma ka fabi si sugui ma no anzo ja fe ma na enfante na va si fa ma ka fabi bu yonga ma ka fabi bu yawa kete bu yonga le ko sio ande que c'est chele mbu no kule ma si se man jendui parce que a fa chele ma to ta pro alors que fait ma yi colle to proposer na so si mbi mo chabla la man go fait que la ga to manje asa anti no so nchira lokike pa mon kwa ti appelle manji na ansisi al ansite ba va ko fo mo sholo tale comme le monde désolé police me kava bi police kava le man ande pe yalla on je ki simbila ngabewu pour chaba opini pilo to po so anchende ma ndom bambele ka le vabi ko lo munga ngomi pemo wo munga ka mbomba mbesiru
bi woman da abal nan kabali da bo o sin kabibo boto en benango ayam bi tuma kol amboma malu kon poneji pon tuina la mo pon kabali tuwi a ma ko ti so mo pon kabali tande sho imbo me jingolo fancha pa wo fanji ulo ol mangalo honja parce que le honja mun ton chira no no ya chamo mo chuo mo bi ya wala wo to po ngoma wenko wo fanji fi ol ba mun do honja nga nda yi ta nga kambo fi mo bo chuma ko wukangu to po le mo pande honja bi chuma bombumbo amef isine no mi mo cho ne pombo shi fanci ale ole sanu nja fanji nti el ma mbesi opesi ole ye mo cho kopi mo twa nda ma mo chire ma fo nda mo to ole yo nja fi mo kwa mo ko le fa le ye me va na bombumbo abefu isi oye me ya si mo le oye mo ma sin japu do ya te na na mbi na so we se mo fo mbo wu mbangu boka Bambango bapune ma po wa kasi ma po ne ka va po si soya po la na ngapu papa Raphaël go tia na ngo ma apa etonyu na ji ne yambra bichu bichuma certaines personnes de leur vivant disent que je ne voudrais pas qu'on mette mon cadavre dans une morgue pour plusieurs raisons, soit parce qu'il veut que son corps reste encore bien, soit parce qu'il est compliqué, soit parce que dans les règles de la tradition, certains notables ne doivent pas, on ne doit pas garder les corps. Et Papa Raphaël, nous on a expliqué de notre manière en langue féfé, on voudrait que les étonnes, comme j'attends aussi demain un autre jour, d'autres tribus pour qu'on débatte d'autres sujets en plusieurs langues, parce que c'est l'ensemble des langues du Cameroun que nous voulons valoriser. Papa Raphaël, encore une fois de plus. Nala nti pokam manga voncho na bui manga ka beti bana na manela ila mut eti tamulam te kongwan e pan asu jonga eti kwa mamite e jamana bigbene bi nado e bor bete kana nyinyo itawu bobo puri andale vap bo bete gbe mama bui anyo yabni asu i jongo pama yo uka no vana o ti ko min kana mi lang ma labga ma tumbati mo po e mama namu kave lo metese enena mo aya mbini mo tini na i jongo to kwa mama nam anan na sam ga kwam na to pam in bo ndom do ba binga binga ka be ye bisa binga ba sa mbabe be dimu mbabe be diwono mbabe bon baka bo zukuli bo bin baka mba lo metese eta ngum ni bo nyabo do vok angumatan atana to mo na jong benite nginyo itawu abaka andeva asuya jong awu lo mese al ay abina so karmina abiji jam dam tese timbe kwamban e vop ndeva bitima va lo metese e mo na bo betebese e ba dang ba ko na sama anasam le somlo babne na be changa manjia eton eneche ijonga tevana kwa mama timase mer kwa ban aluse mar kwa ban amos mer kwa ban aluse ya enena bini pass be jompa mi pass emo na nyen mura wu be mak kwa mama wu anen na mo ngabo kwa me te pro izimi ba to pro izimi be pro nyasia jombe yo pro nyasia bunu kai bo ba ya anchelgi bu kubu mendim to mo ba mi wo ati bo wo ati bo na we ka bot na ma jam no alu nti po kama so makadna ma jam no alu aso ma yena va ma ba lo metese do ko mo ka mim ande mi vap lo metese ngama dam te bo te de kana mo bo te yensu an bon ba mati nang an bon ba mate bite ka wula lo mete ba dang anga karona I jong mati wu de kema mi ma anda lo vap ko ambang na mi mo bo mang to mo lumala to mo lumna o bo mang na mo ko ar de ban an mo te kay nyo ya mi sena asu lari jimi lo mo te lora ande do abro woy e mo opena bi be se bi gbem na bi jong madam te na kom dam te ababel aseso to wi ka bo zama taka ke ya na mo nyon to wi kom je taka ya na mo nyon ngolan ina mang donc to kolan taka pour na mo man udi sang ebum donc te nam wo donc na sang ebum donc ti kom suba donc te ti wul mang e mo na
nyamoro akarona obe kwa mana jomati wu ngu dambani ye woman we tomna edo murati kwa mot murati kwa miman. Ah, gopeno Papa Raphaël, quoi me pour notre mais Papa Raphaël, comment tu as intéressé? Est-ce que ce n'est pas pour éviter les dépenses? Moi pour comment n'entend quoi tout le monde doit pas si offrir un table un journée oui que là. Mona ati jangban. Mona ati jang mona nena mona na bui. Dai na mutum nam mu gbanu balangana. So mona ati jangban. Men so yen wo mu karona muru ma wu abemi bu ntet ngem ntet mo bang mo won bu men ab bati jon kan morite bete kom bung ve mama namite mi chikabri mi nungwani mi kwa mamba mi kwa malabga mi kwa matunga na ijong morite ak wa imboy jonga de ko wa imboy nana aiti mi so mi no ese mama mwani ati jangban mwana ne to mo so yen wo ma vo mwani to ke yen za ay ma vo mwani ati jangban da eneve tum yani yina ibedang Gopeno Papa Raphaël pendant tengentie on anja mo kayo se men kayo messiasi mariage exogamy j'ai y fa même de pingwa ba menda anja ya ndambu pro mo puna sa opia poseno BM. Le bon banca, je me vois s'il vous plaît, pas chanter vraiment. Et tu joues à l'heure et tu es particulièrement joli aujourd'hui. Merci mon chien. Comment tu vas alors? Je vais bien toi. Ça va, tu m'as manqué vraiment. Ah bon? Oui, bien sûr. Il y a une chose là qui me dérange beaucoup. Oui, je t'écoute. Je suis en train de penser à notre avenir et ce que nos parents vont dire par rapport à notre relation. Ah, mais il y a encore quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Parce que j'aime papa d'être radical. Radical en quel terme? Bon, tu dis qu'il n'aime pas les gens de notre tribu. Ah, mais comment ça? Bon, moi je sais que c'est des choses qui existent. Mais sauf que je sais que tu vas pouvoir le convaincre. Vu la force des sentiments que tu as pour moi, tu vas le convaincre. Je vois que ça va aller, ça devrait aller, normalement. Tout l'amour que je porte pour toi. Oui. Je vais chercher à le convaincre. Oui, parce que, en fait, quand tu évoques ce problème-là, ce n'est pas seulement de ton côté, le mien, c'est un traditionnaliste. Et puis, il aurait souhaité, il souhaite depuis que je puisse prendre une femme qui vient du village. Mais je crois que je vais le convaincre, vu la force des sentiments que j'éprouve pour toi. Je vais mettre la main au feu pour pouvoir le convaincre. J'espère qu'il n'est pas difficile comme le mien. Non, je le connais, je vais le convaincre. Ça, vraiment, c'est pas ça qui peut me déranger. Rassure-toi. Okay. Ça va donc dire que toi, tu vas chercher à convaincre ton papa. Moi également. Oui, absolument. Bon, Barman, apporte-moi quelque chose, non? Comment je vais venir m'asseoir bas? Tu me regardes comme la photo. Apporte-moi quelque chose. Un peu. Ça va donc dire que d'ici la soirée, on va chercher à parler à nos parents. Oui, bien sûr, parce que le temps passe. Tu vois, on est déjà âgé. Il ne faut pas qu'on puisse faire un mariage pour lequel on ne va pas profiter largement. Il faut qu'on le fasse pendant qu'on est encore assez jeune. Donc, Mansoma Tiaya Sene Jumole Gashio Mansoma Osiemba Ya Ulamsa Mangani Mao. Ah, par exemple, si c'est si belle, ne hanté bi puno, we mon koya akoto PDG Horizon Africa, wa konfane ya mchama tep ya pelena manda si punk mbosi. Ya monsieur mba chole lion nganja hugumbi mba kaide ana hayi kwasi mon kunja bi chunja abongo ne nuwe pepe mangole mala ma we fungwe mankwa ndeba posi turi ma posi ya fu tam jo ni ya pe
ya ka fa nzomo po comme be no chesiele ngon kwasi ya mshia parce que ngasiele fe mamiza mafu o manjo mamiza mafu matop man ofa ngende ndalo ama malembi ipu ka ipu atiola parce que ngama chufimu nam kwe ipu mama chufimu kanda famille man yo man ton famille la ma malembi ipu pa ngama fulamba nkwa Petro mensan demboa kamboa ka ti chufimu la ma nkwamba wo ma una njoman tam jeni simba wo njomande wo zapipa man profiter na be chono chesere man chana pasanga ambijinu sima wo man chana nda conseil na ba chunu la pasamba kamunga jaba ba nula pipa demande pas tian demboa na chufi na pa chufi pasanga man chumbi chufi man bon pas invanga na ton famille la manga ma pas aussi doyen na famille la ma be nous les lié nga na lamba nga ma mafu moyen mazoma una ngenda franjo na bazulamba o yonyo waza pupa manga jika na ya jinu mafu ba na yo pas coutume normalement à sa mérité na njona bazula ma men kam dende fusela ma kingo ndema o bon kabla nkwa papa njafu njeni onra mane kingo bolo nra kingo asia mange na nembuyi ngende ngo selenya imbo tuma pole njafu mbo njeni poli ngasi wazi envie rap none dandema kingo ate pendane ba choli alio gombo ngapeno njanzama pokam ngama tambi mancho sikui poachun ku temia mancho sikui fafa comme ngaha manju on kebela manju nkamfa i pomo fa le mal tesinu kasiela memo ngakwa sima yama tesinu mayan on temba and ama mbola ngaha ngi ya jila na nubal mo fa yama chapa pape ajindemo nje ngam nje fo yi pandala sa nchehela ya nganga pula le che nje ni fi nche na pu ka pu la ishima o fimbo mama monto na tongwe mfu nesente lo kiki te ta malu la talala pulin ba pungi nangen jona wanjelo tenamambio apumbi dama nchongo ayo pape sisipu pok chioyo ngo asiemo o monko opungi nangen jontam njo mfupu yamu mo upo po sisipu njo mfupu si wuba mba ya fu wala nkwema ntambok ipunche mo fiela Allah mendema ngangan njabia yu mo pu mon kwasimo mo pu mon de lemo pusi yo njangamla mbi chuma ko siubo mo pu mon kwasimo mon bi chuma kabni chap mo pu mon kwasimo am def am bi chuma te lale nchiche no manja yu ndamo ko ndindi ko be nu kanalmo yanda nganga na so yu bichumo mba wubeken zelema ya mfuna njangam ya mfuna njofo yipo mfupu na won ko mbo afupu yipo nangen kamsi po njela ya manda nganga na so to amo ya mbo ko na ki panda mo mongu mo kana wu mbeton kwa man chama puli ndu imo wawa mbom vai wala man tunga tam o pula ya mong to mendemo puno si mong kwasi si mo mwam di man def mom bi chuma amunda am belanga ngala so o amon bok nga papes man jos e nunko ambi papes ana na tesinu yi mem ya so ana tesinu yi mem man tesinu ngam hiya mo jinunga jinalo nam tamsimo yo po ambila ndemo pe nakamana kingwe pe sin nakamana kiwe suwa kingwe mo
oui nga fimba bona la ba ma jamu ngwa ban jamu ngwa pa nga man kunja tantop ba man di hagu bi ba kai ndesigo dam shite man kunja ta palan ja ta kayo kai tenan tap on andesigo nen ka fa chambe o ye même la ndesigo nen tap. Non, pas ouais, si elle est vraiment grand chasimbo bi momo Fabrice de Bana pas la bé initiative nan tio CWMB ciel na bé émission Horizon Africa lamba mancha si ouais pas directeur Horizon Africa que opportunité mbi pour na ngube émission là vraiment bancha 5 pour que si elle est table bé na manda bé chunu là. Pangam si ba mun ka Ibrahim desigo nantum wo yinga ndelam ba Fabrice mbo la andema ngozi si inda man ka zivawi wana ngoto mba ngombi mi mo kayidma yiponchema enterrement officiel wo mais quoi autrui nyosi enterrement officiel ni bono monguzo pro bono to mongu bono ngozo pro pa te ko so ngusi po fuya cielo ya mon bola ngo abrosin tio c'est pas pe ko ngo abrosin tio c'est un groupe apumbila ngulo pa pe si nyo kengwa na ma na ke wa bangam si ba chol alian desigo nantum nga penon zamba po kam da la nan cho si kwe fanfa ncho si kwe poati andra ka yaundeli ncho si kubti wa pa amba Charles François la amange lenjio nali anza munta na mangu avec le mangu ko amangu mangu fabel papa Raphaël desigo nanji si pour no pa petem na manga karabeti benang beso na bejam na pepe iti tongva o kanyam zig ineve mon katera semeto amu kot ineve binam mendang mu pang mani yang ketok avo mon nyebi surbon ngon ko mo uza bona awumbe binte volo jonga ye malabga milang min kana matumbeti mi wor ngapa mo po adang jong nyamur ati karmi dam ten na ngi nyamura wu mi be kayande vep ngi mi kayande vep mi ye dam eti top ne mina emo hana pungano ulu wana se mum nga so ko e kap mum nga non bi sam ngatan jong mi de nyaw murwane na ve anu mi mba make usu emo na ngi mi ti jena mi yen mi long papa heri mi ber mi long no man kwal mi ten mi sam mi bul ebina mum na ebisami mum mi bul ebitan mum tan mi ten mi sam mum mi bul ebina mum na ebisami mum mi bul ebitan mum tan ngiki mi ten mi sam mum zangmal ebina ze ezangmal mumba ebul mum zangmal ebul mudi timne kat termi sami mum zangmal ebina ze ezangmal mumba ebul mum zangmal ebul mrave nti pour camp Fabrice ntona bui ande lomi kwa yen me vol betelong munana na Horizon Africa asuna akomna mazel lab mina e ngoy e bim kwa de ngama kanchang ngama kwa bim de ma kanchang abonga ba abonga apa Raphaël ga moment ku nyimbi aristide nzomo na chonku nan kan fa bele to papa Raphaël sanjolema yo to kayo kaide anjo kayi le socialiste parlene nzetente yo le BM Zingo Fashion, l'afropolitain vestimentaire depuis l'Allemagne. Mathias Toko, grand frère 76G. Écoute ça, Love Forever. Ne me laisse pas tomber, bébé, oh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber, bébé, oh, ne me laisse pas. Everything that you want, I go buy it for you. Everything that you need, I go make it for you. Don't let me fall down, don't let me fall down. Ne me laisse pas tomber, bébé, oh, ne me laisse pas. If you want Ferrari, you want a Bugatti, you want Porsche Cayenne, I go buy it for you. Just follow me, just come with me. Ne me laisse pas tomber, bébé, oh, ne me laisse pas. I will love you forever, I will love you forever, I will love you in my life, I will love you in my life. Just understand, just come with me
Bugatti, you want Porsche Cayenne, I go buy it for you. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas tomber, oh, ne me laisse pas. Samuel Eto'o, le grand numéro 9. This is for you. I love Georgette forever, love it forever, love, 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 love forever. I love Georgette forever, love it forever, love, 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 love forever. If you want Ferrari, you want a Bugatti, you want Porsche Cayenne, I go buy it for you. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas tomber, oh, ne me laisse pas. Watun kotem vran pe chou pour tem gen san jemba enju chumbe chumbe ban ka fa be ban ze sin tiongo chun ko nan ko ngo se ko lan chumbe mbo tite ba yemba yam nya chun ko sa mungo inu munkuni mumbwani mo cha sisi po se welan chumbe mba yamonde monto nda nembu unke horizon africa ko ngo mercredi lento nen napte ton kona na pomo kap ngap sile wambam de mo potesi fe le ponchi ob chombe mbi pu posile ye yengo mercredi lon ko li wa lentune namto ton kona na phum wanzo poshi sin kwa puwa wala bona anunduri apu chombe nda na ma hapu lewe dia mon kam Ibrahim Kotra fundra hasi gendra bocha kwendra tama de ya gendra le de ya gendra le ja kwendra de mon nashi ole ma jembe we ama binchum rimbandan sangala onde we gente kosyo ama binchum rimbandan sangala ole ngachemu ama me we